Worshiping the Lord is the point of why you come here. Kalau Anda mau dengar firman dan Anda mau diberkati dengan firman, you open your Bible and read it for yourself. Kalau nggak, orang Kristen cumanya pindah-pindah gereja, Anda kejar pengkhotbah, Anda kejar pesan, but your life doesn't grow. When you worship the Lord, in His presence there is fullness of joy. Kita nggak lagi nyelesain set 4 lagu, saudara. If you want a karaoke set, you come to karaoke, don't come to church. You're here to worship the King. And I'm very serious. Apalagi kita di Amerika udah santai dulu. You can come to church anytime. Saya baru pulang dari Malaysia, Kuala Lumpur, Kuching, Puchong. Mereka gereja ngomong kebenaran, ditangkap polisi, tunggu di bawah. But the power of God comes. Banyak orang yang kerja di sana itu TKI, tenaga kerja Indonesia, but their heart is hungry for Jesus. That's why they're always satisfied. Mereka kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jam 9 maka gereja sampai setengah 2 pagi, on fire for God. Why do you come to church? To seek the face of God. Jangan sampai kita Kristen terlalu lama, but there is no Holy Spirit movement in our heart. If Holy Spirit is alive, kalau dia hidup dalam hidup saudara, He will lead you. Sekarang semuanya lagi panik dengan virus corona. Betul? Orang di Singapura belanja udah kayak orang gila. Di Indonesia orang belanja kayak orang gila. Di Amerika orang belanja kayak orang gila. Betul? Saya semalam pergi ke Ralph. Saya baru sampai kemarin jam 8 malam. Saya just touchdown in LA. Dari pelayanan 1 bulan di Manado, Kuala Lumpur, dan di Singapura. Saya sampai ke Ralph, all the water is gone. Panic is gripping the world. Dan saudara harus tahu bahwa, bayangkan firman berkata di akhir zaman, penyakit sampar akan terjadi di mana-mana, and there will be no cure for the disease. Menurut saya corona, this is not one of them. Ini baru sebuah cuplikan yang Tuhan kasih. Kalau di tengah-tengah penyakit sampar, saudara orang percaya takut, sama seperti orang nggak punya Yesus. Why do you come to church? Gereja tutup, gereja takut salaman, gereja takut shalom. Kenapa? Takut ketularan. The Bible says dari Mazmur 91, penyakit sampar nggak bisa dekat sama kemah saudara. The problem is we are not walking in the glory of God. Saya mau saksikan di dalam nama I thank God, 1 bulan saya travel Malaysia, Singapura, Indonesia, no coronavirus. Why? The glory of God is inside of you. Amen. Amen. But you need to live in the presence of God. Kalau sekarang dengan corona saudara panik, when the big things are happening di ke depan, belum ke rapture saudara, ternyata masih tinggal di bumi, mau bikin apa? Mau lari ke pulau apa? Mau lari ke negara apa? Mau sembunyi di rumah berapa jam? Berapa hari? Tuhan berkata di tengah-tengah kegelapan, the glory of God will shine through your life. Dunia harus lihat ke gereja dan berkata, I want to follow you. Why? Kemuliaan Tuhan ada atasmu. You touch them and they can heal. Anda doakan mereka sembuh. Anda berkata be gone, maka iblis harus lari. Tapi that kind of Christian bukan Kristen yang cuma nongol hari Minggu. Every day you need to build a relationship with Jesus. Saudara harus tahu kebutuhanmu, kekuranganmu terlalu kecil untuk Tuhan. Anda datang diciptakan Tuhan bukan duduk di bangku gereja, gak bikin apa-apa, gak berdaya, cuma ngasih persembahan. Pendetanya yang ngomong kecap dan ngomong tahu firman, Anda tetap buta dan picik dan tuli. No. Tapi kalau Anda terima Yesus, Tuhan mau bekerja dalam hidupmu, merubah hidupmu, melakukan perkara yang ajaib dan besar. Tapi keputusannya terserah saudara.
It is time for the Christians to arise. Saya nggak suruh gegabah, saudara, tapi saya terchallenge dengan seorang hamba Tuhan bilang kayak begini. Kalau firman ini betul, maka kemana kita pergi kemuliaan Allah menyertai, saudara bisa pergi ke tempat di mana itu coronavirus ada menjangkit banyak orang. The moment Anda masuk, that virus needs to go. We talk only, we don't experience. Do you pray for your county? Do you pray for your city? Do you pray for your country? Do you say, Father, in the name of Jesus, California aman? That's you being the church. That's you functioning as the church. Kita buka sekarang Mazmur 23 dan ke-6. Amin, saudara. I want to testify what God did in Indonesia. We are in a new era. And Tuhan kasih saya pesan tadi malam untuk IBC Ontario. I will declare that sebagai pesan profetik yang Tuhan taruh di hati saya. Tapi pertama saya mau kasih 2 ayat firman yang Tuhan bawa saya untuk mengerti di tahun 2020, Mazmur 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Okay? Mazmur 23 ayat yang ke-6. Saya minta saudara baca dengan suara yang keras sama-sama dengan saya. Why would I fear the future? Pas Mazmur mulai di ayat yang ke-6 bilang, why? Kenapa saya harus takut sama masa depan saya? David was saying, kenapa gue harus takut? Why do I have to panic? Because the Bible says, for your goodness, your love, pursue me. Katakan sama-sama dengan saya, pursue. Katakan sama-sama, pursue. Kebaikan dan kebajikan bukan mengikuti saudara, but mengejar saudara. That's the promise. Saudara bisa bilang, kenapa saya harus takut? Why do I have to fear corona? Why do I have to fear my tomorrow? Kenapa harus takut di layoff? Why saya harus takut tidak dapat makan? Sebab Daud berkata, your goodness, your mercy, your love will pursue me. Orang bisa ngomong begini, if you have a relationship with Jesus. Gak susah loh orang main musik, belajar chord, pasti bisa nyanyi lagu apa saja. Tapi you can play with attitude. No worship. That's not worship. God doesn't need your music. He has plenty of musicians. He wants your heart. Amen. Your voice needs to touch the heart of God. Dan Anda gak bisa tipu. Hati yang berkenan adalah hati yang berkata, aku percaya. I honor you. Aku gak tahu, tapi I honor you. I put my faith in you. Aku takut, but Lord, I want to. That's worship. Anda memberikan dia tempat seperti Tuhan yang selayaknya. But if you sing songs, but your heart is corrupt, afraid, takut, benci, that's not worship. You're worshiping the devil, not God. The Bible says cuma bisa ada 2 Tuhan. Satu, either God, or number 2, the devil. If you don't worship God, Anda sembahyang satunya. If you don't worship the devil, it means you're worshiping the one true living God. So Daud bisa bilang, why should I fear the future? You are with me. Kebaikanmu mengejar aku. Dan kalau aku udah selesai, saya lanjutin ya. The Passion Translation bilang seperti ini. When my life is through, waktu-waktuku di bumi selesai, waktu aku sudah selesai hidup di dunia ini, apa yang dia katakan? I will return to your presence. To be forever with you. Daud menangkap konsep yang Paulus katakan loh. Maut gak bisa misahin kita dari kasih Yesus. Perkara kesakitan, penderitaan, siksaan tidak bisa memisahkan engkau dari kasih Yesus. Amen. Tapi kalau Anda mau ayat yang ke-6, baca di ayat yang pertama, the Lord is my shepherd. It means saudara memberikan dia otoritas untuk memimpin saudara menuntun kemana sang gembala mau berjalan. Kalau gembala nyemplung ke dalam jurang, Anda ikut nyemplung ke jurang. Masalahnya we are not sheep. Kita calculate with God.
Kalau saya lakukan ini Tuhan, dampaknya ini. Kalau saya lakukan ini Tuhan, dampaknya itu. That's not following the good shepherd. You're being a smart aleck. Setelah coronavirus ini muncul, saya ngerti kenapa Tuhan kasih ayat ini ke saya tahun ini. Don't fear. Saya mau kasih tahu the biggest problem with this virus itu bukan virusnya. Kalau Anda pelajari statistiknya, influenza lebih parah dari coronavirus. Tapi apa yang dilepas dari neraka? Ketakutan yang berlebihan. The spirit of fear is being released. You and I must resist the fear. Anda mau jamin kesehatan Anda diberkati? Di tengah-tengah virus ini, banyak memberi dan kasih orang yang membutuhkan. That's how the kingdom operates. Bukan Anda stok sebanyak-banyaknya di rumah. Tolong. This is not the time for the church to cower. This is for the time to church to go forward and say, we have a solution and his name is Jesus. Amen. This is the best time for missionaries to go to Wuhan. Amen. To preach the saving grace of Jesus. Yeah. So I'm here to declare bahwa this virus, we need to pray against it. Amen. Fight! How? With faith. The number one thing yang kita harus perangi adalah rasa takut. Because firman berkata Tuhan gak bawa roh ketakutan. He doesn't give you the spirit of fear, tapi He gives you peace and He gives you a sound mind. Pikiran yang jernih bagaimana memikirkan, memilih, mengambil keputusan. That's what God gives you. Amin. Amin, saudara. Yang kedua, buka sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang 9 sampai 10. Ini ayat yang kedua yang Tuhan berikan di tahun ini. 2 Korintus pasal 12 9 sampai 10. Okay. We have it di depan. Saudara lihat ya. And he said unto me, ini King James Version, my grace is sufficient for you. For my strength, kekuatan Tuhan, kekuatanku di dalam Tuhan, ini yang Paulus ngomong. For my strength is made perfect in weakness. So Paulus bisa bilang, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities. Infirmity itu apa? Sakit. That the power of Christ may rest upon me. Yang berikutnya. Therefore, I take pleasure. Katakan sama-sama, take pleasure. Paulus gak bertahan loh saudara. He's not survive. Dia gak bilang, therefore I survive. No. Dia bilang, I take pleasure. It means he welcomes infirmities, reproach, necessities, persecutions, distress for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Sekarang Indonesia-nya, ayat 9 Indonesia. Saudara lihat ya. This word can give you courage. Firman itu bisa memberikan kepada saudara pedoman hidup untuk bertahan. Makanya di rumah tolong baca firman. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Di sini, saudara lihat gak nature-nya Tuhan? Tuhan gak bilang begini, waktu kamu benar, di situ kekuatanku lebih dahsyat. Waktu kamu makin kudus, di situ kamu lihat. No, God says when you are weak, my power, my grace increases in your life. Tapi ini bukan supaya saudara bisa hidup santai dan bikin apa aja. I'll give you another verse to prove. Tapi dia berkata, sebab itu terlebih, suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang baru, sekarang yang 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya suka kalimat terakhir di bahasa Inggris ya, kalau saudara baca Passion Translation, dikatakan apa? In my weakness, there is a portal of God's power. Di dalam kelemahan saudara, ada portal yang terbuka, kuasa Allah mengalir. Amin. Wow.
For my weakness becomes a portal to God's power. Tapi Paulus tidak hidup dengan hidup yang sembrono. Paulus menderita karena penderitaan yang diderita oleh Paulus diizinkan oleh Tuhan untuk dia alami. Kalau Anda menderita karena keputusanmu, ayat ini nggak berlaku. Ada penderitaan yang Anda alami karena Anda yang responsibel kok. Tuhan nggak suruh menikah sama orang itu. Setelah itu rumah tangganya belarakan. Jangan salahin Tuhan, Mimir mesti. Amen. But when you are walking in the will of God, tapi Tuhan tetap izinkan Anda mengalami siksaan, kesukaran, penganiayaan because of Christ. Isn't it? Not because of your mistakes, not because of your will, not because of your decision, because of Christ. And God will open His portal of power. And He will work through you. Sekarang buka Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Titus 2 ayat yang 11 sampai 12. Ayat ini langsung membuktikan konsep kasih karunia yang merasa I can do whatever and Jesus is still happy with me. It doesn't flow. Orang Kristen harus terbiasa di dalam pertobatan, dikoreksi, dibenahi. Karena itu fungsi firman. Saudara sadar tidak ada yang baik dalam diri kita. Orang yang semakin intim dengan Tuhan pasti hidupnya diobrak-abrik. Why? He is laying a new foundation. Sebab Anda dipersiapkan sama Tuhan not only for this life. There is a new life that is waiting for you in heaven. Anda mikir nggak di surga jadi apa? Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yes, the grace of God is made manifest. Ia mendidik. Apa yang mendidik? The grace of God. Kalau Anda terima kasih karunia Allah, if you receive the grace of God, maka grace mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, supaya hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia yang sekarang. Saudara tahu buah si malakamannya apa? Tanpa grace, Anda gak bisa hidup beribadah. Tanpa grace, Anda gak punya kekuatan untuk hidup melawan keinginan dunia. Tanpa grace, Anda gak bisa melawan kefasikan. Only by grace and through grace. Tapi kalau grace salah diapropriasi dalam hidup saudara, kalau mentang-mentang terima kasih karena hidupnya sembarangan, ayat ini juga gak berlaku. You cannot live without grace. Tanpa grace there is no holiness. Tanpa grace kita gak bisa mencapai Tuhan. Tanpa grace kita gak bisa hidup benar. But grace gives us power. Orang yang makin berlimpah di dalam kasih karunia, hidupnya makin seperti Kristus. Bukan jadi orang Kristen anti ke gereja, haleluya, haleluya. Tapi selesai dari gereja gak ada bedanya sama orang dunia. Saya challenge saudara, how long have you been sitting in your church? Duduk di bangku Jumat berapa lama? Then what are you doing? Have you prayed for somebody? Do you dare to pray for the sick? Do you dare to preach the gospel? Oh, saya bukan pastor. Gak ada tuh perintah for pastors. Yang ada Matius 28, 18-20. Kamu jadikan semua bangsa murid tuh. I made that commitment to God. Mau saya diutus ke gereja 5 orang, 10 orang. As long as I'm following the will of the Lord. Banyak challenges gak? Banyak. Saya baru pulang dari Manado, saudara. Bulan Desember Tuhan challenge saya, you make a prophetic conference. Satu for pastors and leaders, satu untuk youth. 300 hamba-hamba Tuhan dari Sulawesi Utara kumpul, Selatan, Tengah kumpul. Waktu saya buat Desember, saya bilang, Lord, who will come? I'm a nobody. Pas saya bikin konferensinya, langsung ada hamba-hamba Tuhan yang menentang saya. Saya ditelepon satu malam khusus, masih di Amerika. Komplain A, B, C. Pastor harus cek ini. Mimpi lah, penyataan lah. Saya bilang semuanya saya uji. Tapi mimpi dan penyataan, kalau orang tuh gak hidup di dalam kasih, big problem. True prophets
Orang kan sekarang suka ya to be apostolic and prophetic. Apa sih artinya apostolik? Apa artinya prophetic? Gereja yang prophetic bukan gereja yang bernubuat. Halo. Nabi bukan hanya bernubuat. Semua orang Kristen bisa bernubuat. Orang yang ada di dalam jawatan Nabi punya satu ciri khas. Kemana dia pergi, pasti orang terbangun. He builds, he restores, he corrects. Bukan cuma bernubuat. There is a balance. Barang siapa menerima sebuah nabi, betul kan? Di dalam nama sebuah nabi, seorang nabi akan menerima upah nabi. Sudah tahu ayat itu? Nabi, nama ada satu ciri khas tentang nama. Nama bicara tentang karakter. Kalau Anda baca ayat itu di dalam sekarang konteks karakter, barang siapa menerima seorang nabi di dalam karakter nabi, Anda terima upah seorang nabi. Apa sih karakter seorang nabi? Melayani, membangun, bekerja keras, berkorban untuk kepentingan tubuh Kristus. Tapi sekarang kan kita punya orang-orang yang bilang nabi-nabi tapi nggak karu-karuan. Suruh bangun nggak mau, bayar harga nggak mau. Gereja yang profetik, saudara ditentukan Tuhan jadi gereja yang profetik. Kuasa nubuatan akan mengalir dalam mulut saudara itu firman. But the true nature of a prophetic church adalah gereja yang siap diutus. To do whatever that Jesus wants. This is the verse. Jangan jadi orang Kristen, saudara. Tuhan pernah kasih saya istilah begini. Banyak orang Kristen di gereja itu sekarang satu, diabetes. Orang diabetes itu makan gula kebanyakan. Saya mau tanya, saudara butuh gula nggak? Butuh. Kalau saudara nggak makan gula, saudara nggak punya glukosa, betul nggak? Tapi if you continue to consume sugar, tapi Anda nggak exercise, Anda bisa diabetes. Tahu ciri khas orang Kristen diabetes? Ngantuk. Diabetes nggak boleh luka dikit, betul? Orang diabetes, Kristen diabetes itu firmannya banyak di sini, tapi gampang tersinggung. Saya nggak disalamin Pak Re, hari ini saya nggak mau ke gereja lagi. Pak Re-nya sih tetap hidupnya enak, Anda yang sengsara. Halo. Takut, ini takut, itu takut, ini takut. What kind of Christian are you? Kedua, Tuhan bilang jangan jadi Kristen darah tinggi. Saya tanya, makan garam bagus nggak? Bagus. Tapi ada kebanyakan makan garam darah tinggi. Kristen darah tinggi, banyak firman, tapi semuanya kritik. Addison tadi banyak kelamaan. Pendetanya ngomongnya kelamaan. Worshipnya kurang oke. Christians are not supposed to kritik. Orang Kristen yang sehat, Anda melakukan firman. Amin. Sekarang ada fenomena. Gereja bertumbuh. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Bukan karena kekristenan bertumbuh. Karena orang Kristen loncat-loncat pindah gereja. That's not growth. That's not revival. Itu apa? Politik. And true growth, somebody who doesn't know Christ comes to Christ. Tapi what do we compete now? We have the best style of worship, right? God is about to come in the days to come with His glory. Amen. But the holiness of God harus naik. Firman berkata di dalam rumah Tuhan yang pertama akan dihakimi. Di akhir zaman the true church akan muncul dan gereja ini tidak akan ditentukan dengan sebuah logo yang bagus atau gedung yang mewah. Tapi kemana orang-orang ini pergi selalu ada dampak yang terbuat. And it's not instant. You have to build a history with Jesus. Then you can make history with Jesus. Amen. Amen. If you don't build history with Jesus, you cannot make history with Jesus. Hallelujah. Amin, saudara. Amin, saudara. Amen. Saya paling suka sekarang kalau Tuhan kirim ke tempat-tempat yang bukan kota besar. Pertama saya ke Indonesia, I spend my own money. I thank God. Tuhan kasih untuk saya bisa menabur. You know there is joy in giving to the house of God.
Kami lihat mujizat, saudara. Nothing. We don't have much. Kita bikin konferensi 5 hari di Manado. God paid everything for us. Tiba-tiba somebody came and said, Pastor Michael, 25 juta. Use it for the conference. Somebody lebih digerak dari Tuhan from another country. Pastor, God says to sow $100. Everything is paid for. Kingdom finances will come in this last days. If you know how to manage your money. What's the goal? To see Jesus be lifted up. Saya mau saksikan saudara, 5 days di Manado kemarin. First time saya di Manado. I've seen the power and the glory of God. 320 anak-anak muda dari lebih dari 10 gereja, termasuk orang-orang Pantai Costa, nggak percaya baptisan. 2 hari conference pulang dipenuhi Roh Kudus. Amen. Young people are crying and crying and crying until we don't know how to stop. Why? Sampai di satu momen in worship, semua berlutut sudah terjerembab. The moment waktu kami terjerembab di bawah and to worship, beberapa anak-anak muda mata rohaninya terbuka dan mereka lihat Yesus berdiri di situ. We touched every heart. Do you want that? How? Jadi orang yang respons terhadap the glory. To be led by the Spirit. Don't try to be someone else. Be you. You and Jesus. Hallelujah. That's good. Critics will always come. Tantangan always there. Orang nggak suka, orang suka, selalu ada. But our constant root is Jesus. Saudara dan saya di dekade baru, let's not miss this decade. Amin. Dengan cepat saudara catat ya. I want to prophesy this to you. Tahun 2020 adalah tahun di mana akselerasi yang tiba-tiba. Sudah catat ayatnya. Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Tolong dibuka, saya mau kasih lihat sama saudara. Tahun ini semuanya akan mulai berubah. You can experience dynamic change dengan cepat. Kalau Anda memosisikan diri saudara dengan tepat. Saya cuma ambil kata-kata yang pertama. Dikatakan sesungguhnya waktu akan. Bahasa Inggrisnya berkata, yes indeed, it won't be long. This is the year di mana Tuhan sedang berkata, the time is coming. The time is coming. Anda baca ayat ini, dahsyat. Penabur, ya kan? Dan penuai apa? Balap-balapan. Bahasa Indonesianya aja. The time is coming. Sesungguhnya waktu akan datang. Waktu akan datang. Ini di konteksnya nggak bicara tentang jauh ke depan. No, soon. Sebentar lagi. Demikianlah firman Tuhan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengiring buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kepancing. Are you ready? Sudden acceleration. Saya alami dalam hidup saya. This year I turned 29. My dream was to get married at age 25. But it's not in the will of Jesus. But he gave 2 prophetic words. Satu 2016. Itu pesan datang dan masuk ke saya. Yang kedua di 2017. Dan saya mau saksikan it came to pass.
2 months ago, I met my future wife. Ternyata kami udah ketemu sejak kenal umur 6 tahun. Suddenly, when the Father says it's time, I learned a big lesson. The moment Jesus looked at me and said, my son, I'll show you. When the time comes, it's time. Amen. God is good, sir. Amen. Whatever that you're waiting for, posisikan diri saudara in the time. Amen. Amin. She's here in LA. She just came with me to meet my parents, and we are setting up the date for our wedding day. You know, when God works everything out, both parents, my spiritual parents, my spiritual mentors and leaders will give you the thumbs up and the green light Amen. because it's in the time. Hallelujah. Suddenly. Amen. Yang kedua, 2020 2020. adalah tahun di mana kebangunan, awakening, and revival is about to happen. Amen. Awakening and revival in your heart. Suddenly, you will be on fire for it. Amen. Suddenly, new zeal is gonna come on you. Amen. Saya sampai di Singapura Januari akhir. Anak umur 4 tahun datang ke saya and begin to prophesy over me. Anak 4 tahun ini 4 years, little more. 4 years. Ini firman Yoel 2, 28, 29. The sons and daughters will begin to prophesy. Anak 4 tahun. Dia nggak tahu kalau saya lagi dekat sama seseorang. Suddenly this boy came up to me and tapped and said, Pastor, love can sneak out on 2 people. Amen. So precious. And he looked at me, they're mine. Oh. Amen. You know, God can give prophetic word. Amen. 4 years old. Hallelujah. Don't be shocked if your sons and daughters are going to start to get dreams and visions. Amen. This is the year. Don't settle for mediocre Christianity. Please. Keluarganya ngalamin berat, saudara. Saya tahu keluarga ini 3 anak masih kecil, 4 tahun, cicinya 10 tahun, cicinya 7 tahun dengan orang tuanya. Hurricane Harvey tahun 2017, rumahnya kehampas sama air, habis seketika. But they cling to Jesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya ketemu sama keluarga ini, ketemu sama mereka lagi ngalamin krisis, nggak tahu bayar rent bulan depan gimana. 3 minggu kemudian saya ketemu. In one day, Tuhan putar balik bisnisnya. He's a millionaire today. Why? Because their heart is set on Jesus. Amen. They never complain. They serve the Lord. Hallelujah. God knows how to take care of His kids, Amen. and He's very good at it. Amen. One day, no joke. Dan saya nggak melebih-lebihkan. In one day, he became a millionaire. Amen. The blessings are look up. Sampai dia bilang, Pastor, we don't know what to do. It only takes God to snap His finger to do a miracle for you. Amen. Yang ketiga, saudara, this is the year of positioning and activation. Saudara harus ada di tempat yang tepat, di kehendak Tuhan yang tepat. So saya kasih pesan Tuhan for IBC Ontario. Ini yang Tuhan katakan semalam. 3 hal. If this church is crying for revival, 3 things you need to do. Number 1,
Be positioned in the right vision. Yes. You need to get the vision from God. Amen. Dan ini bukan cuma responsibility pastor atau pastor Cindy, but the entire church. Gereja saudara dapat visi untuk tahun ini new dimension. New dimension. The problem is, do you know what that means to you? If you are part of this church, Anda harus menjadi bagian dari visi, bukan pengunjung. Because the harvest will come, atau semuanya diikat dengan visi yang sama. Number 2, be positioned with the right people. Yes, sir. God is gonna move some things this year. Enggak orang-orang yang Tuhan move itu jelek, enggak saudara. The season have changed. When Joshua and the Israelites masuk ke tanah perjanjian, mereka di cut off dari Musa. Bukan Musa jelek loh. The season have changed. You see the good thing about God, Tuhan gak pernah suruh Yosua jadi kayak Musa. Saudara akan pernah baca Yosua berdoa seperti Musa. Yosua naik ke Gunung Sinai seperti Musa, never. Tapi waktu Tuhan panggil Musa, Musa bertemu dengan semak duri yang menyala. Dan Tuhan katakan lepaskan kasutmu. Baca saudara? Waktu Yosua masuk ke tanah perjanjian, Yosua ketemu dengan panglima bala tentara. Panglima bala tentara bilang, lepaskan kasutmu. Everyone has their own encounter with God. Beda tapi Yosua nggak bisa pakai urapan yang lama. Yosua nggak bisa pakai sistemnya Musa. Sebab Yosua ada di musim yang baru. Tapi Yosua berhasil karena Yosua dengar Tuhan ngomong. Connect yourself with the right people. I'm prophesying this to you. Some people are gonna walk out from your life this year. And some people are gonna come into your life. Yes. Jangan pertahankan sesuatu yang Tuhan suruh lepas. Letting go is difficult, but it's necessary. You need to discern yang mana Tuhan, yang mana bukan Tuhan. Part of being positioned with the right people means jangan sampai hati saudara tetap dongkol dan dengki dengan orang yang Tuhan suruh ampuni. Saudara beda pendapat sama orang itu biasa. Saudara nggak setuju sama orang itu biasa. Tapi bukan berarti Anda melanggar hukum kasih. Walk in love.